Wapendwa katika Kristo, ndugu, familia, dada, baba, kaka, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina wananiita Prophet Musa Sion. Natokea kwenye ministry wanaita Destiny Proclaimers. Na tunamshukuru Mungu kwa kututanisha siku ya leo katika neema yake na upendo wake mkuu. Leo niko mbele yako kuzungumza kuhusu jambo muhimu sana katika huduma ya Mungu, mchango wa mbegu ya imani ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Sisi kama ministeri ya Destiny Proclaimers tunakuja kufanya mchango. Nataka nikuseme kitu kidogo juu ya mchango kidogo. Tuko nafanya mchango wa cotisation juu ya kwenda kusaidia watoto wayatima na kusaidia wajane pia. Na hii mchango tunaita mbegu ya imani. Tuko na kusanya kitu kidogo, yoyote utakuwa nayo tutabarikiwa pamoja na kufanya kazi ya Mungu. Tuko na kusanya hii mchango kidogo, tuende tusaidie watoto wayatima, tusaidie wajane, tusaidie wale ambaye hawajiwezi makaltie fulani makaltie different, na tunajua kuna kitu ambaye Mungu atatenda. Mbegu ya imani ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana. Neno la Mungu linasema katika Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mutapewa. Kila tunapotoa kwa moyo na upendo na imani, tunashiriki katika kujenga ufalme wa Mungu. Sadaka na michango yetu si kupoteza, bali ni uwekaji wa kiroho wenye baraka kubwa mbele za Mungu. Huduma ya Mungu inahitaji msaada wetu, mpendo wangu ambaye uko nanisikia siku ya leo. Leo tuko le premier mwezi wa 5, ili liendelee kuwafikia walio na ihitaji, kuwahubiri Injili, kusaidia masikini na kuinua nyumba ya Bwana. Kila mbegu tunayopanda leo inaweza kuwa sababu ya mtu mmoja kuokoka, kupata tumaini au kurejeshwa kwa Mungu. Ndugu zangu, Mungu haangalii ukubwa wa kile tunachotoa, bali anaangalia moyo wetu. Hata kidogo unachotoa kwa imani kinaweza kuleta matokeo makubwa katika kazi ya Mungu. Haleluya! Tumetoka mbali sisi wote. Kuna maisha ambaye Bwana ametutosha ndani. Kuna mahali ambaye Bwana ametutosha. Ninajua unaweza kumbuka mahali ambaye Mungu anaweza kuwa nakutosha. Kuna mtu ambaye na wewe alikusaidia upate kupanda. Leo kitu ambayo utafanya kitasaidia taifa na kitaokoa taifa. Ule ambayo utasaidia leo naye atasaidia mwingine, na mwingine naye atasaidia mwingine. Tupate kukomboa generation yetu. Tupate kukomboa hii nyakati yetu ya sai. Ninajua mpendo wangu, kupitia mbegu yako tutabarikiwa pamoja, na kupitia mbegu yako kuna kitu ambaye Mungu atatenda juu ya maisha yako. Ndugu zangu, Mungu angali mkubwa, na kilo yoyote utatoa kinaangalia moyo wetu. Hata kidogo unachotoa kwa imani kinaweza kuleta matokeo makubwa katika kazi ya Mungu. Leo na wasi tutoe kwa furaha, kwa upendo, kwa imani, tukijua kwamba Mungu ni mwaminifu kuwabariki wale wanaotoa kwa moyo safi. Tuwe sehemu ya historia ya kujenga huduma ya Mungu kwa vizazi vyao. Mungu awabariki kwa mioyo yenu na awakarimu na upendo wake katika kazi yake. Na kusalimu tena katika jina Yesu. Ninajua wengi uko pale unasema mbona hatuelewi sawa. Hii ni nini? Ni organization, ni foundation? Hapana. Hii ni ministry, ni kazi ya Mungu. Hii ni ministry ambayo inaitwa Destiny Proclaimers, na tumetokea kama sisi ministry ya Destiny Proclaimers Ministry kusaidia wayatima na majani. Sasa kisi tutakuwa na wasaidia, tunataka tufanye kitu ambayo wanaita toa mbegu ya imani. Kama panda mbegu ya imani, na Mungu naye
kubariki. Haleluya! Ukitoa mbegu yako, kesho itakomaa na matunda itatokea, na watu watakula kwile matunda ya mbegu ulipandaka. Ninajua kuna watu ambao wataokolewa juu ya mbegu yako ulipandaka, kuokoa mtu moya mwenye atasaidia wengi. Sisi kama Destiny Proclaimers ndio tumekuwa na kitu wanaitwa Seed of Faith Fund, kama unaweza sema mbegu ya imani. Mbegu ya imani. Tukuye kaka, ndugu, baba mpendwa, mama, ninakukaribisha tufanye kazi hii pamoja, na ninajua kuna kitu ambaye kitaendelea. Na hii ndio kitu yetu, hii ndio unaiziona pale, ile ndio Seed of Faith Fund kutoka katika ministry ya Destiny Proclaimers Ministry, na ninajua tutabarikiwa pamoja. Sasa wengi wamejiswali wakisema, tutatoa namna gani? Tutafanya namna gani? Tutaendelea namna gani kutoa na kusaidia huduma wa Bwana? Yes, ndio. Utafanya namna gani? Utakamata, tulipata ide kama komite, tukaikala kama komite, tukapata ide, tukasema ndio. Wengi wamejiswali watatoa namna gani, na hii pesa ya Mungu, hii pesa ya kusaidia ile mchango naezi kuwa nayo itatufikia aje? Ndio tukisema wacha basi tufanye matike mabie. Hizi mabie ukiuza bie na njoo mchango yako, tunaleta mabie za pesa tofauti, mchango ambao unaweza njoo bie utabeba. Na tukifanya mabie za emio, tuanzia kwa mabie. Wewe ukiuza bie njoo natoa mbegu yako ya imani, tunaita mbegu ya imani. Ukitoa bie yako ya emio, tuko na bie ya emio, njoo gisi hivi iko bie ya emio, iko hivi, mabie ziko hivi za emio. Hii ndio bie ya emio. Bie yako itasaidia kazi ya Mungu. Bie ya emio tuko nayo. Ukisema mimi niko na mchango wa emio, na ningependa nifanye mchango kidogo wa emio, ninajua utabarikiwa kupitia ile. Mwingine anasema mimi sitaweza kufanya mchango wa emio, lakini nitaweza kufanya mchango wa 500,000. Tuko na bie yetu ya pili ya 500,000 shele. Njoo hii na hii iko na hii mchango nayo unaweza fanya bie ya 500, unaweza uza bie yako ya 500,000 shele, na ndio bie yetu ya pili. Mwingine anasema mimi sitaweza pana emio, sitaweza pana 500,000, lakini mimi naweza uza bie ya 300,000. Tuko pia na bie ya 300,000, nayo ndio gisi hivi iko. Saidia kazi ya Mungu, kuuza bie ya 300,000 iko hapa. Tuko na bie 5. Tuko na bie yetu ya 4. Bie yetu ya 4 ni bie ya 100,000 shele, nayo iko hivi. Unaweza uza bie yako ya 100,000 shele, nayo iko hivi. Na tuko tena na bie yetu ya mwisho njo ya 50,000 shele, nayo iko hivi. Ninajua utabarikiwa kupitia hiki kitu, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Njo bie zetu 5. Bio ya emio, bio ya 500,000, bio ya 300,000 shele, bio ya 100,000 shele, na bie ya 50,000 shele. Ubarikiwe sana na uko na pana mbegu yako ya imani. Najua wengi mko na jiswali sasa, wako nasema Munya balifanya mabie za emio, wakafanya mabie za 500,000, wakafanya mabie za 300,000, bakafanya mabie za 100,000 na 50,000. Mbona bakufanya mabia za kidogo kidogo, za pesa kidogo? Ndio tuko natoa tena mchango wetu kupitia mobile money zetu, na hii mobile money yetu iko katika majina ya Rukundo Grace. Hizi mobile money zetu ziko katika ile majina
unaweza sukuma ile pesa yako, ile mchango yako tena kupitia mobile money. Na ukipenda uza bie na hauko karibu, lakini unapenda ufanye mchango, unaweza tia mchango yako tena pia katika mobile money zetu na bank account zetu pia, nazo tutazitia pale chini, mtaziona bank account zetu. Ukipenda kufanya mchango yako tena kupitia bank, tunatuma pale bank account, na njoo hizi za mobile money yetu. Barikiwa pamoja, atukatale kitu yoyote. Unaweza sema mimi sina pesa, lakini niko na manguo, nataka nipane manguo, niko na manguo, nitawasaidia na manguo. Ndio, tunakaribisha ile manguo. Unaweza sema mimi sina pesa, lakini nataka nipane chakula kidogo ya kusaidia wale watu, tunaikaribisha, na ninajua utabarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Destiny Proclaimers, sisi wote tutafanya hii kazi ya Mungu iendelee mbele. Ninajua kuna kitu ambaye Mungu atatenda kupitia ile kitu ambaye utakuwa unafanya, na ninajua kuna vitu ambaye Mungu atakutendea. Kila mbegu unayopanda italeta majivuno, italeta mbegu yote unapana, italeta ile mbegu utapana itatokea matunda. Itatokea matunda, na zile matunda watu watakula kwa matunda ya mbegu yako. Barikiwa sana. Amen.